ちは。ようこそいらっしゃいました。越野純子と申します。ファッションデザイナーです。どうぞお入りください。で仕事をして、同じところに住んでるわけですけども、植樹接近って言いまして、会社が、このビルの1階にありまして、ブティックと本当にいつ何があってもパッと着替えてパッと降りていって、お客様がいらっしゃるパッと13階普通ビルの一番トップフロアですから、ワンフロア使ってるわけですけれども、そういう意味で自由にできます。でここは空中庭園って言っております。で小さな池なんですね。ここに落ちる人が多いんですけども、間違えて、そういう意味でここは朝も気持ちいいし、夜はシャンパンをするのも素敵だと思いますね。こういう使わない空間、いつも見るだけの空間があることによって、いつも美しい家を保てるわけですね。ファッションの広さというか、そういう意味では空間的なものとかインテリアとか、そういういろんな幅の広いデザインを私は大変興味を持っていまして、長年やっておりますけども、実際にこういう家に住んで感じたこととか必要なものとか、そういうものがデザインになっていくと思うんですね。ですから大切な、ただのイマジネーションだけじゃなくて、大変私は逆に現実的だと思います。そうですね、私の家の一番自慢なところはこの空間です。東京のが一目で見て全部、そうですね、六本木ヒルズがあって、東京タワーがあって、高速道路があって、高速道路の上に私がいるような感覚で、とても下は常に動いてるわけですけど、ここのうちはどういうわけ大変静かです。このガラスが二重になってます。2枚重ねですから音は入りません。ですから本当に静かです。私がデザインしたテーブルなんですね。で、これは3つになってますけど、これとこれが同じもので、この動かし方によって縦長になったり四角くなったり、いろいろ動かせます。で私はお客様っていうかお友達でたくさん家に来てパーティーをするのが結構多いんですけれど、お客様もたくさんいらっしゃる。すぐにでも仕事と、公私混同、仕事と遊びとがどっちかって一緒なんですね。でそういうふうに作られてて、お客様がここに例えば30人ぐらいバーッと来ても、すぐにでもここでお食事や、そうですね、シャンパンもできますから、そういう意味でそういう、遊ぶという遊びの中の仕事の中の遊びという、こういうことが私にはらしい。ですから家が大切なんですね。で家に来ていただくお客様っていうかお友達って、やっぱりお互いのフィーリングがあった人だと思うんですね。これはセザールの1967年のセザールのコンプレッションです。でセザールとはもう本当大変仲が良くて、セザールが日本に来た時一生懸命1日かかって細かく鉛筆で画材がなくてお菓子の箱でキャンバスに見立てて、そこにキャンバスを作って絵を描いてっていうふうに、これは床に線がレールがないんですね。ですからとても静かに。でどうぞ。小さいお部屋ですけれど、
上にもちょっと収納庫があって階段がポンポンとあって、でこれはですね竹のバンブーですね、バンブーのコンプレッションです。でこれがこのタッチがとても気持ちいいですね。でここからはもうベージュ一色です。今までは床は砂岩、それに茶色い本当にモノトーン系なんですけど、ここはベージュ一色です。小さいお部屋ですけれども、ちょっとお茶室のような生き方の、お茶室だと、ちょっと4畳半で畳を引くわけですけども、日本の空間っていうのは大変合理的にできていると思うんですけれども、何もないんですけれども、この最初ですね、この部屋を作る時に、これがミャンマーでハス10万本で作ったお座布団なんですね。たった10万本で10枚しかできないんですけれど、それでこのタッチが、このザラザラのこのタッチがこの床と同じなんです。でこれ足を取ると平らの部屋になるんですね。必要は発明の母なりって日本のことわざにあるんですけども、必要ならばデザインをして考えて作るという、必要に迫られるということが大切なことだと思うんですね。日本はもう本当に忙しいです。大変ガチャガチャガチャガチャして、だから家に来ると大変気持ちが休まりますし、会社やブティックとも大変忙しいですし、その切り替えができるということですね。だから身近なところにいると切り替えが一見できないように皆さんおっしゃるんですけども、そうじゃなくて、私はかえってこの方が1日に3回でも4回でも頭の切り替えができるという、そういう意味でイマジネーションにもつながるし、ここキッチンですね。でオープンキッチンです。でこれが砂岩で、このベージュグレッシュなこの砂岩の色とこの茶の配色がすごく好きなんですね。でここで業者の人が来てお客様の時は来ていただくんです。大変使いやすいと言ってます。で普段そうですね、ここでこういうふうにここで鍋物をしてここで調整しますね。これがもう本当にすぐにでもお料理っていうか、すぐにでもお食事ができる。でここは全部収納で漆の、これ私の作品ですけど漆が入っておりまして、これ私のオリジナルですけども、この千筋って言いまして、これ竹のひごですね。ポップを置いておしぼりを置いたり、これは本当はお茶をすくうものなんですけれど、でこれちょっと切りだめって言いまして、私のオリジナルのちょっと今きれいにしてなくて、ちょっと急に出したから、だからね、こういうねオープンキッチンっていうのはバーって出しちゃうとすごく汚いんです。だから作りながら片付けるって、もう片付けることがこうシュッと閉めちゃえばもうピタッと綺麗ですから。家族でお食事したりほとんどここで食事をします。それでここでテレビを見たり、ここでお茶を飲んだり、ここすごく個人的にリラックスできる、狭い、だから天井が低いってことは大変落ち着きますから、大きいかキュッと凝縮されたものだと思うんですね。都会に住むということが好きなんですね。
特にこの青山はデザイナーやそうですね、アーティストやそういう方が大変多いんです。都会の真ん中に住むという人たちが大好きな人たちがここにたくさん住んでいますけども、じゃあ寝室をご覧に入れますけども、上から覗くとすごく面白いんです。こちらの階段からちょっと上から見てください。ここの部屋はあまり使ってないんですけれども、ちょっとお昼寝したり、そうですね、ちょっと着物を着るときにここに着物とか入ってますから、でガラスですから上から天窓から光が入って大変下が明るいんです。天井の高さをうまく利用して2階建てのクローゼットであったり、やっぱり自分らしさっていうものがどこのうち行ってもやっぱり自分らしさじゃなくて、自分らしさは自分で作っていかなきゃいけないと思うんですね。Bonjour, entrez, Genaël Nicolas, designer à Tokyo. Ici c'est donc l'entrée de la maison. À droite on voit mon studio, qui est complètement ouvert sur l'entrée. Et l'entrée de la maison, donc, c'est une pente, c'est-à-dire que c'est une pente qui fait le tour de la maison. On habite ici depuis juste 1 an. La conception de cette maison n'est pas basée sur une location, voulant habiter un quartier ou un autre, mais plutôt c'est vraiment dessiné de l'intérieur vers l'extérieur. J'avais l'image de cette pente, de cette rampe, de ces pièces, dans la façon dont les éléments s'installaient. J'ai dessiné la maison il y a 3 ans, 3 ans et demi, j'avais commencé la conception. Et après, j'ai recherché le terrain où je pouvais construire cette maison. Voilà, on monte, et lorsqu'on monte la pente, on découvre différents espaces. C'est-à-dire qu'en 1 seconde, on passe de l'espace studio-travail à l'espace privé. Et directement, on découvre ici la chambre des enfants, qui est complètement ouverte. Et c'est une découverte de l'espace en 3 dimensions. Plus on monte, plus on découvre l'espace de différents angles. Les chambres, les pièces sont comme des séquences. Donc ça c'est le lobby, avec ici 2 peintures d'un peintre breton qui s'appelle Thierry Le Saec, et qui rappelle, comme la maison est très blanche et très graphique, je voulais avoir des textures en fait, qui apportent un peu de profondeur et de richesse, et surtout les couleurs qui pour moi me rappellent la Bretagne, c'est-à-dire que vraiment des textures, le ciel un peu gris, et je trouve que c'est une bonne balance avec le ciel de Tokyo.
Tous les espaces sont complètement ouverts dans la journée. L'idée, c'est que, étant donné qu'il n'y a aucune fenêtre, tout est en verre et tout est ouvert, mais il n'y a pas de fenêtre qu'on puisse ouvrir. Donc les pièces s'ouvrent dans la journée et l'air bouge à l'intérieur. La chambre des enfants, que l'on découvre et qui est ouverte avec 2 lits superposés. Et le soir, on ferme comme ça les espaces. Donc quelque part, c'est un mélange entre la culture japonaise et la culture française. Je ne sais pas où de la culture française, mais l'idée des espaces qui changent, c'est très très japonais. Étant donné que les espaces sont limités, le même espace, on essaye de le rendre aussi grand que possible lorsqu'on n'utilise pas. Donc en fait, le premier étage, c'est l'espace privé, c'est-à-dire que c'est toutes les fonctions de rangement. Ici, on arrive dans la chambre principale, qui est en... Tout le sol en fait est en bois et tous les murs en fait qui sont complètement ouverts, tout en verre, sont couverts d'un papier en nid d'abeille qui donne cette lumière très très douce et qui est très très reposante. Et simplement, les mobiliers sont des accents, c'est-à-dire que ce sont des meubles que j'ai également dessinés. Et on utilise un écritoire. C'est-à-dire que ouverte et fermée, dans quelle que soit la position, l'objet devient très très graphique. Et comme l'intérieur aussi, le mobilier, lorsqu'on ne l'utilise pas, il est fermé comme ça, et lorsqu'on l'utilise, il s'ouvre, voilà, comme ça. Et là donc c'est une tour qu'on a dessinée comme ça, et lorsqu'on ouvre, c'est pareil, il y a toutes les bijoux, les montres, les lunettes, tout ce qui est objet. Et on peut laisser ouvert comme ça. Donc ici également, la salle de bain est complètement ouverte, on voit c'est tout en bois. Et on a dessiné également les robinets qui sont créés comme une ligne en métal où il y a les étagères, tout devient une simple ligne sur un mur au lieu d'avoir des accessoires qui sont un petit peu dans toutes les formes. Et lorsqu'on utilise la salle de bain, voilà, on ouvre en fait les fonctions. On a voilà. Donc là, l'espace change complètement. Il devient complètement fermé, indépendant, intime. Et là, toutes les fonctions apparaissent. Voilà. Pour moi, la notion de décoration n'existe pas. C'est-à-dire que je trouve que c'est... En général, on décore un espace qui n'est pas adapté à sa personnalité. Étant donné que j'ai dessiné tout l'espace, la décoration n'est pas nécessaire quelque part. Mais la notion de décoration, par exemple, les matériaux, c'est hyper important. Donc on a développé des matériaux. Et ça, est-ce que c'est de la décoration? Est-ce que c'est de l'archi? Pour moi, ce n'est pas très important comme question. C'est-à-dire que faire disparaître l'espace est plus important. Ce qui se passe entre les murs, entre les sols, pour moi, c'est ce qui est important. Quelque part, la décoration, en fait, ça sera le mouvement. Pour moi, c'est un élément de décoration. La lumière, toutes ces choses-là, tout ce qui est dynamique, en fait, doit être l'élément le plus important lorsqu'on crée une maison. Là, on continue vers le lavabo. Alors là, on voit ici l'espace qui est en fait très intime, très petit. Donc on a créé un lavabo qui est comme un tiroir. Comme ça, on a l'espace. Et on a dessiné également ici les robinets. Et l'idée, c'est pas de dessiner le robinet en lui-même, c'est de dessiner la forme de l'eau. Et la forme de l'eau, en fait, c'est lorsqu'on utilise, c'est comme la lumière. Lorsqu'on dessine la lumière, on dessine l'eau, c'est très agréable. Le fait, la forme de l'eau, c'est très important. Et ça, c'est lorsqu'on dessine une maison, c'est la qualité de la vie de tous les jours, c'est de dessiner en fait ces éléments très simples de la vie, la lumière, l'eau. Et c'est ce qui donne en fait la qualité de l'intérieur, la qualité de l'espace. Et là, on retrouve de l'autre côté. En fait, l'espace, c'est un peu comme un labyrinthe. On tourne autour des fonctions et la première fois, on est un petit peu perdu dans la maison. Et hop, après on rentre vraiment dans l'espace privé, qui est le salon. Là on voit ici le
Le thème principal de la maison, c'est la communication. C'est-à-dire qu'on ne rentre pas simplement dans une pièce, on a une perspective sur tous les différents aspects de la maison. Là, on a la salle à manger, le salon. Et lorsqu'on arrive, voilà, il y a une communication qui s'instaure entre les différentes personnes qui vivent dans la maison. Et c'est ce qui donne vraiment la qualité de cet espace. On rentre ici. Lorsqu'on bouge, on a envie de s'asseoir à un certain moment. Et donc ce canapé, c'est vraiment l'espace de la maison, la pièce de la maison. Et la forme aussi ressemble à un tatami. On voit la structure, c'est vraiment l'espace intime, où là tout le monde rentre dedans, on met les jouets, on met les livres, on ouvre les librairies, tout, c'est vraiment l'espace convivial. Plus d'espace, voilà. Et là, c'est une configuration, je dirais, adulte, c'est-à-dire que c'est complètement différent comme façon d'utiliser l'espace. Et en dessinant les canapés, l'espace, je me suis rendu compte que un sofa habituel, c'est pas très agréable pour les enfants. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas comment l'utiliser. On leur dit toujours soyez-vous bien, soyez sages et tout ça. Mais ce n'est pas ça une maison. Une maison, il faut que ça soit libre, il faut qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Donc il faut créer l'espace où ils ont cette liberté. Et ce canapé, c'est vraiment cet espace où ils se sentent libres, ils font ce qu'ils veulent. C'est leur pièce, voilà. Les gens, ils commencent à voir cette maison et ils se rendent compte qu'il y a cette osmose totale entre l'architecture et les gens qui habitent à l'intérieur, ou les gens qui utilisent l'espace. Et il y a besoin de rien entre les deux. L'idée de la cuisine, c'était de faire disparaître la cuisine en elle-même, c'est-à-dire de redessiner et de reconsidérer tous les éléments pour qu'on n'ait pas cette impression d'être toujours au milieu de casseroles et tout ça. Et là, c'est la hotte qui apparaît, la machine à café, le four à micro-ondes, voilà, et on commence à cuisiner. Cette table qui est en bois, comme ça, qui est très très longue, qui est 3,20 m de long, qui est en nid d'abeille aussi, en aluminium, très très légère en fait. Et elle peut être bougée sur différentes positions. Ça va, Mini? Ça va? Ça va, les gars? Ça fait donc 15 ans maintenant que j'habite à Tokyo et la ville est tellement vaste et tellement disparate que, en fait, la dimension immense de Tokyo disparaît à un moment. C'est-à-dire qu'on se crée son propre Tokyo. C'est-à-dire qu'on a des endroits qui nous plaisent, que l'on connaît, qui sont familiers, et quelque part, de façon abstraite, on les relie. Et ça devient notre Tokyo, mon Tokyo. Je suis Audrey, éditrice du magazine OK Fred. Je vous en prie. Donc voici ma maison à Nakameguro, Tokyo.
C'est une vieille maison qui a à peu près 40 ou 50 ans. Donc voici le lieu où nous travaillons. Faire le magazine, les designers, les photographes viennent ici. Ce sont les disques de Yoshi. Yoshi en fait est passionné de musique et c'est un collectionneur. Donc en fait notre magazine était un magazine sur la musique au début. Et comme moi je suis plutôt mode ou art, donc c'est devenu un magazine culturel. Voici le magazine Ok Fred, qui est le nom d'un morceau de reggae. Si la personne a du goût, la décoration intérieure se ressent. Il y a une espèce d'atmosphère qui se dégage de la pièce. Et donc ça, on peut dire que c'est réussi. Mais si c'est juste récupérer, assembler des objets, des œuvres ou des meubles, parce que tel designer l'a fait ou parce que c'est à la mode, je ne sais pas. Souvent, le résultat, si c'est pas choisi avec goût et juste choisi parce que ça doit être choisi, le résultat n'est peut-être pas réussi. Mais effectivement, si on choisit parce qu'on pense à une lumière ou à une atmosphère, je pense que ça, le résultat est plutôt réussi. Si la cuisine est le lieu où nous prenons les repas. J'aime bien ce meuble. C'est un meuble que j'ai acheté chez un antiquaire, que j'ai offert à Yoshi, mon mari. C'est une bibliothèque, en fait, qui coulisse. C'est mon meuble préféré ici. Avant d'aménager, on a fait tous les travaux. On a changé tous les murs, tout repeint. On a enlevé toutes les cloisons afin d'avoir un seul espace. L'idée, c'était d'avoir un espace de travail, un espace de vie qui soit ensemble. Afin de pouvoir profiter du fait de travailler en famille et de travailler avec des amis ou avec des gens qu'on ne connaît pas, mais que ce soit une ambiance plus chaleureuse, plus familiale. Là, c'est la chambre de ma fille Lilio. Une toute petite chambre. J'ai mis du jaune parce que je pensais que c'était bien pour les enfants. C'était plus gai. Donc les petits objets que je lui fais. Le tapis que je lui fais. Ces fenêtres en bloc de verre, il y en a 2 dans la maison, dans le bureau et ici. L'autre, c'est moi qui l'ai faite. Celle-ci y était déjà. Il y a beaucoup de fenêtres dans cette maison. Chose rare au Japon. Voilà, ça c'est notre chambre. La porte a été faite par Yoshi, mon mari. Avec des choses ramenées de New York, du quartier mexicain, faites aussi très artisanalement. Ça c'est Torbjörn, c'est aussi un designer suédois qui fait ça en fait. Et dans la chambre de Lilio, il y a une guirlande de papier, de fleurs de papier. C'est le même artiste qui fait ça. C'est une guirlande qu'on décroche et qu'on entoure autour de l'ampoule. Soit il en fait en papier qui sont très très grandes, celle-ci est en métal. La terrasse. Ça c'est les arbres de notre jardin qui sont très très grands. On les coupe jamais. C'est une maison qui a entre 40 et 50 ans.
Normalement, c'est juste les propriétaires qui y vivent. C'est-à-dire que maintenant, ils ont entre 70 et 80 ans. Et il y a peu de personnes plus jeunes comme nous qui y vivent ou qui sont rentrées, qui ont emménagé dans l'appartement. Ce qui se passe, c'est que ces maisons sont maintenant recherchées pour être détruites et pour reconstruire de nouveaux appartements qu'on construit extrêmement vite et sans faire appel à des architectes de qualité. Là-bas, donc, vous avez Sanganjaya avec la Carotte Tower, la tour orange. Et là-bas, c'est Nakameguro, Shibuya. Et là-bas sont les tours vers Roppongi. En fait, j'aime beaucoup ce quartier. Ce quartier, c'est Nakameguro. Et entre Nakameguro et Daikanyama, il y a une rivière qui est bordée de cerisiers. Et donc, c'est très bien pour se promener. C'est un quartier très calme, même si c'est très proche de Shibuya, puisqu'en train, c'est 7 minutes de Shibuya. J'aimerais rester dans ce quartier, moi. J'aimerais bien soit continuer à avoir cette maison, soit racheter la maison et en construire à la limite une nouvelle, mais que moi j'aurais choisi de construire, soit de trouver un autre terrain dans le quartier. C'est vraiment un quartier que j'apprécie. J'ai vécu dans d'autres quartiers, mais celui-ci est celui qui me convient le mieux.はい、こんにちは。どうもいらっしゃいませ。どうぞ。玄関にこれマカンダグっていうアーティストの、ピクチャーを置いてます。だいぶ前の写真なんだけども、すごくうまくコラージュしてあって、ちょうど玄関の入り口にはなんかふさわしいアートかなと思ってこれを飾ってます。ここはね、田園調布という、東京じゃちょっと西の外れだけど、割といい住宅街っていいますかね、緑も多いし、それから自分の会社までは30分ぐらいかかるんだけども、いい意味でその距離がオンとオフになれるというかね、そんなような距離感なんで非常にいいかなと。この土地は買って4年経ちますけども、で設計で約2年ぐらいかな出て、それで建てるのに1年ぐらいかかりましたね。じゃあどうぞこちらへ。ここがリビングダイニングです。ここは今はこれは秋冬用の家具を入れてます。だからとてもシックな家具を入れてますけど、春夏はもっと明るい色のナチュラルな素材のものを入れるようにしてます。で今ここにある家具は全部フランス製のモデナチュールという、アンリー・ベクというデザイナーが作っている家具ですね。友達なんで彼からその家具を買いました。これは建築家は隈研吾さんという人で、日本のその中では割とそうだな、それが有名な人ですけども、彼にその建築を作ってもらって、で我々の方で中のインテリアとかをやって、僕もだいぶ自分でもそのアイデアを入れましたけども、それで作った家ですね。やはり日本の場合はその建築という建物とそれから中のインテリアっていうのは非常にやっぱりちょっとジャンルが違うというか、ヨーロッパとかアメリカの場合は皆さん一緒にやるんだけども、日本の場合は建築家は建築、それからインテリアデザイナーはインテリアっていうふうにちょっと分かれたりしてるので、そういう建築家のことをちゃんと僕は理解しながらインテリアをやったつもりですけどね。インテリアの仕事をやってることもあって、
こういう空間に合うものを買うようにしてますけども、これはサンフランシスコのとあるギャラリーで買ってきたものですね。たまたまその写真のような、これもともと絵なんだけども、それをコンピューターで分析して、それでこういうタペストリーに折ってるっていうのがすごく面白かったので、これを買ってきましたね。それから向こうの絵はたまたまここはフレンチ風の家具を入れてますから、ちょっとアフリカンな感じで、これたまたま友達がギャラリーをやってるので、彼から買った絵です。あえてこういう庭をちょっと広くとって、建物はそんなに大きくなくてもいいかなって思ったんだけども、ただその一体感を出したかったので、床がこういう同じ素材をこう延長してるとか、壁をそういう延長してるかっていうことで、建物とその庭の空間が割と溶け込み合うようにしたつもりです。秋とかはその庭でパーティーやって、もうここは全部ガラスがここがオープンになりますから、庭とここを一緒にしてパーティーをやりますね。ここはキッチンですね。これはイタリアのボッフィーっていうメーカーのキッチンを入れてます。自分で作りますよ。休みの日は家族が食べる、僕が作って家族に食べさせますね。4人の家族なので、ただ娘ももう子供じゃないから、もう23歳と21歳なので、それぞれが自分のプライバシーもやっぱ保ちたいし、それでいてなおかつみんながこういう集まれるリビングとかあった方がいいなということで、割とホテルみたいな家にしたいなというようなことで、こんなようなインテリアにしてますね。当然日本の家なので、やっぱり和室っていうのは日本のやるその和室っていうのは必要なので、2つの部屋の和室がありますけども、やはりシンプルでモダンな空間っていうのは大事なんで、それに合ったような和室にしてますね。あんまりトラディショナルなディティールはあんまり好きじゃないので、はい、じゃあ今度は和室をご案内します。フランスの家にはないでしょうけど、日本はこういう和室がありますので、どうぞ。食事もすることもあるし、それからここに炉が切ってあるから、ここで日本のこのお茶を立てるということをここでやりますね。これはね、和紙という日本の紙を使ってますけども、こうやって明かりがつけて、これは隈研吾さんがデザインした建築ですけども、こういう明かりを通してこういうスリットが見えるというね、こういうふうなデザインになってますね。それからあとはこちらがここに泊まったりした人のバスルームになってますね。ここはね、モダンジャパニーズのバスタブとかになってます。もともと日本にはこういう和室とかあるんだけども、昔のトラディショナルなものっていうのはやはりやっぱトゥーマッチなデザインだし、やはり今は現代的なこういうシンプルなデザインの方が我々は好きだし、そういう意味で使ってる素材とかね、こういう和紙だとか畳だとか、それ使っている素材は日本に昔からあるものだけども、ディティールはやっぱモダンにシャープにシンプルにしてますね。もう今はそういう時代だと思いますね。じゃあ次は2階に私の部屋にご案内します。2階は家族の部屋があって、
僕の娘が2人いますから2つ部屋があって、それから僕がワイフの部屋で、あとここがバスルームですね。家族が使うバスルームですね。だからジャグジーもつけてるし、熊さんとアーキテクチャと一緒に僕もデザインして、この鏡の場所とかね、このカウンターのこの形とかっていうのは僕が描きましたね。廊下の向こうにあるあれは中国のアンティークですね。上のあれはリトグラフっていうか中国のそのカリグラフィーですね。あれはシンガポールで買ってきたものですね。1年のうち約3分の1は海外に行ってますけども、ニューヨークも行くし、パリも行くし、ロンドンも行くし、香港も行くし、いろんなとこ行きますけど、やはり東京っていうのは非常にレベルが高い街だなというふうに思いますね。やはり東京はやっぱり日本の中心でもあるし、世界でも有数な街だし、やはりビジネスチャンスも非常に多いし、それからいろんなカルチャーもあるし、非常になんとかな、ニューヨークと東京っていうのは本当に世界では一番面白い街じゃないかなというふうに思いますけどね。ここは僕の部屋ですね。ここは僕のベッドルームです。このデスクは好きな家具ですけども、世界に2つしかないデスクで、オルセイ美術館のデザインをしたガイア・ウレンティというイタリアのデザイナーが作ったテーブルです。デスクです。世界に2つしかないですね。女性のデザイナーだけども非常に柔らかいって言いますね。シャープだけども柔らかい素材感があるので、この家具はとても好きですね。これもイタリアのものだし、ベッドはこれ日本でうちの会社のものですけどね。ここにシャワーブースがありますね。あとは僕は水が近くにあるとすごくよく眠れるので、ニューヨークで買ったこういう水の写真を置いて眠りやすいようにしますね。だから日本っていうのはヨーロッパと違って階級社会じゃないので、いろんなお金持ちも、それからあるいは貧乏な学生もそうだけど、いろんなカルチャーが入り混じってる部分ではすごくエキサイティングな街だし、別に自分が日本人だからっていうわけでもないけども、やっぱ東京っていうのはもう世界で一二を争う街だなというふうに思いますね。星野純子です。ファッションデザイナーということですけども、私が行きつけのっていうのか美容室ですけども、美容室はもう長年行っておりますけども、ピーカーブーって言いまして、これもそれこそカリスマ美容師で典型的な、もう本当ファッションの典型的なサスーン系の美容室なんですね。そこに私の行っているところは銀座です。銀座の新しいビルの3階にあるんですね。ごめんなさい、2階かもしれない。ピーカーブにっていうところ行ってますね。夜はですね、食事をまずした後、ふっと、お友達が集まるというバーがあるんですね。そこはユーアーっていう
バーなんですけど、そこに食事の後最後にちょっと一杯飲むっていうようなそのカクテルなのか、とにかくバーに行きますね。フランス料理とかイタリア料理はもちろん行きますけども、特に気楽で楽で楽しいちょっとしたこう小粋なもうこの近辺にはたくさんレストランがあるんですね。もうキリがないぐらいあるんです。ですけどあえてその自分の家にいるような感覚のタイプが全然違うんですよ。逆だからいいんですけど、本当に日本の下田屋って言って古い家をこう改装して、ちょっとしたレストランというより小料理屋さんっていうのかな、居酒屋っていうのかな、ちゃんとフルコースとかそういうの食べるんじゃなくて好きなものだけを食べて飲んで、そういったテアンデってあるんですけど、そこが、お友達、そこのオーナーもお友達なんですけど、逆にわーっという飲めるような食べるような食べて飲むというようなところにもうよく行きますね。であともう全然違うんですけど、やっぱり美術館っていうのはこういうタイプのこういう空間的な美術館って私はすごくうちの家よりももっとなんていうかな、ダイナミックで素晴らしいところは現代美術館木場にあるんですけど、そこはやっぱり建築もいいし、ほんと離れておりますけど身近っていうよりも全部空気が違って、やっぱそういうダイナミックなものをポンと見るのが好きですから、そこの美術を見るのもいいんですけど、展覧会とやっぱりその空間的なミュージアムがやっぱ一体化されてると